Hoofnuus vanaand. Daar is weer goeie nuus vir verbruikers wat brandstofpryse betref, maar sondaars gaan behoorlik boet. Suid-Afrikaners wat nog wil stem, moet dit dringend aanlyn of by OVK-kantore doen. En die eienaars van die Enyobeni taverne kry hulle eerste skuldigbevinding. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die regering se geldknyp is tydens die minister van Finansies Enoch Godongwana se nasionale begroting aan die groot klok gehang. Swak ekonomiese groeivooruitsigte, verminderde belastinginsameling en verhoogde staatsbesteding het die tesourier genoodsaak om R150 miljard oor die volgende 3 jaar uit die Reservebank se gebeurlikheidsrekening vir goud en buitelandse valuta te onttrek. Kenners vrees dat dit die bank se werksaamhede erg kan belemmer. Boonop voorspel die Reservebank ekonomiese groei van 'n skamele 1,3%. Dit word toegeskryf aan voortgesette kragonderbrekings, logistieke uitdagings asook 'n hoë inflasieomgewing. Staatsskuld as 'n persentasie van die bruto binnelandse produk gaan op die middeltermyn op 74,1% te staan kom. Dit is minder as die verwagte 77,7% nadat die tesourier die Reservebank verarm het. We're giving you this money. We are going to experience sterilization costs, and because we are going to experience sterilization costs, we need to be compensated for that. And the agreement with the Treasury is that 100 billion will go back to the Reserve Bank so that we can pay for those sterilization costs over a period of time. Die ploeterende Transnet het 'n nuwe waarborg van R47 miljard ontvang, waarvan R22,8 miljard onmiddellik beskikbaar is. Polisiebeamptes, dokters, verpleegsters, onderwysers en ander staatsamptenare slaak ook 'n sug van verligting nadat minister Godongwana R250 miljard op sy gesit het vir hulle salarisse. Aan die maatskaplike front word die toelaag vir bejaardes, sorgafhanklikes en oorlogsveterane in April met R90 verhoog, met 'n verdere R10 in Oktober. Die R350 noodtoelaag word voortgesit. We have embarked on a broad structural reform agenda that aims to address the challenges that held back our growth. This agenda included areas like electricity, logistics, water, telecommunication, and visa reforms. The budget review details the good progress that has been made in these areas over the past few years, but obstacles remain. Individuele belastingbetalers se persoonlike inkomstebelasting bly onveranderd, maar die minister het rokers en drinkers oor die vingers geraps. Die prys van bier en wyn word onderskeidelik 14 sent en 28 sent duurder, maar die koste van harde hout skiet die hoogte in. Diegene wat dampies maak, moet ook meer opdok. To address the higher levels of illicit tobacco, SARS is deploying CCTV and related technologies at licensed tobacco manufacturers. Investigations and prosecutions have resulted in 10 billion in additional assessment, of which over 4 billion has been collected from the key players in the illicit gold and tobacco industry. Die brandstofheffing bly ook vir die 3de jaar onveranderd. We're proposing no increases to the general fuel levy for 24-25. This will result in a tax release of around 4 billion. This is money back in the pockets of consumers. Staatsbeheerde instellings kry vir die eerste keer in jare geen nuwe reddingsboeie nie. Vervaardigers van elektriese voertuie in Suid-Afrika het ook 'n meevaller gekry. Hulle kan vanaf 1 Maart 2026 150% van hulle kwalifiserende kapitaalbesteding terugeis. Dit dien as aansporing om die oorgang na nuwe energievoertuie te bespoedig. Vir diegene wat aan hul pensioenfonds wil karring, tree die 2-potstelsel op 1 September in werking. Belasting op die onttrekkings kan die staatskas met R5 miljard verstewig. Verskeie werkersvakbonde en burgerlike organisasies het voor die begrotingsrede byeengekom oor wat hulle bestempel as die betreurenswaardige toestand waarin die land se ekonomie hom bevind. Die SABC, COSATU, TAC en Unite Behind is van die groeperings wat vra dat die regering se besuinigingsmaatreëls moet eindkry. Die Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die krisis van werkloosheid onder die jeug is buite beheer.
Safto sê die regering se ekonomiese beleid val die armes reeds vir dekades. They failed dismally to address three problems only: the crisis of unemployment, poverty and inequality. When you combine that with corruption, we have a toxic policy platform that just turns the support away from you. Can't you change even when your backs are on the wall? Can't you change the fiscal policy, monetary policies? Can't you see there is a need to overhaul the whole economic structure of South Africa? Die SABC in die Weskaap sê die armes en werkers moet sentraal tot die begroting wees en dat werkers se regte oor tyd weggekalwe word. Budget cuts affects the delivery of services at the level of health. Because if you cut the budget, you are not going to be able to ensure that our hospitals, our clinic provide service to our people, such as doctors. There won't be shortages. There will be shortage of doctors if there is budget cuts, of nurses, of medication, of beds, and there will not be building of infrastructure. That's the first aspect. The second aspect, through budget cuts, the Department of Labour will be made to cut CCMA commissioners on the base, and who benefits out of that is employers, it's not the workers. Die burgerlike organisasie Unite Behind sê onder meer dat daar dringend in die land se spoorweë belê moet word. We want to know how the budget is broken down, and for electricity we know we're experiencing load shedding, and it's been months, it's been years now. So we want the government to answer to us and to tell us, to explain to us how they break the budget down and how they're going to allocate the budget to the specific departments like Eskom, energy and transport. Nuutgestigte partye het ook oor verskeie kwessies hulle stemme laat hoor. Single mothers carry the burden of care. Over 44% of all children in this country are raised by single parents, and of those, 90% are raised by single mothers. So we are calling on the finance minister to introduce a tax relief scheme so that single mothers can be able to have their kids in daycare, they can pay the school fees, they can pay for the escalating cost of university fees. Mariska Botha, Afrikaans Nuus, Kaapstad. Die ANC sê hy kan bewys dat die DA ook kaderontplooiing uitoefen waar hy regeer. Dit volg nadat die Noord-Gautengse Hooggeregshof die DA se aansoek om die kaderontplooiingsbeleid ongrondwetlik en onwettig te laat verklaar met koste van die hand gewys het. The order of the court is as follows. 1. The application is dismissed with costs. 'n Terugslag vir die DA nadat die hof sy aansoek wat die beleid van kaderontplooiing wou laat verbied van die hand gewys het. Die hof het bevind dat die DA die hof genader het met 'n aansoek wat gebou is op bespiegelings en vermoedens. Die DA gaan teen die uitspraak appeleer. We maintain that the practice of cadre deployment is a violation of the constitutional provisions which says that nobody should be discriminated or advanced on the basis of their party affiliation. Intussen het die ANC die uitspraak verwelkom, wat beteken dat die jarelange beleid van die regerende party nie onwettig is nie. Die ANC het verder sout in die DA se wonde gevryf deur te beweer dat die party ook kaderontplooiing toepas. The ANC has a lot of that, and look out for further information that we are going to be putting out in the public domain. Let's go toe-to-toe on this issue. Na die uitspraak het albei partye hulle gehaas om die kaderontplooiingsrekords aan die publiek bekend te maak. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sal na verwagting meer besonderhede onthul in 'n media-inligtingssessie. Suid-Afrikaners wat gretig is om oor 3 maande te stem, het steeds die geleentheid om aanlyn te registreer of hulle plaaslike OVK-kantoor te besoek. Alhoewel die president die stemdatum as 29 Mei aangekondig het, kan kiesers steeds registreer totdat die president die verkiesingsdatum amptelik afgekondig het. Verskeie politieke partye het gereageer op die aankondiging van die president en die meer as 40 miljoen stemgeregtigdes aangemoedig om in groot getalle te registreer.
Suid-Afrikaners, sowel as die land se politieke partye, het nou die sekerheid wat hulle nodig het na aanleiding van die aankondiging van die provinsiale en algemene verkiesing op 29 Mei. Soos dit nou staan, is 27,4 miljoen mense op die kieserslys. Die kieserslys sal eers na die amptelike afkondiging van die datum sluit. The President has announced the date. He has not yet formalized that by way of proclamation. So between today and the date on which he proclaims, which we anticipate will be on Friday the 23rd, those persons who are still unregistered still have an opportunity to do so online or update their details or do so during working hours at our offices. Die aankondiging is verwelkom deur verskeie politieke partye wat diegene wat nie geregistreer het nie aanmoedig om dit te doen. Die land se grootste partye is gereed. We are very grateful the election date has finally been announced. We challenged the president on Saturday to release it so that we can get this election on the road. I think it's going to be a historic election. I think that the DA is meticulously prepared for this election. I'm very comfortable with where we're at in the polling and the hard work that's been done. We've been one of the leading voices who've been calling for the announcement of the election day on a continuous basis. So our structures have been established with more than 500,000 volunteers across South Africa on a VD level who are going to protect the votes of our people, who are going to ensure that the democratic outcome and will of South Africans is practiced post the 29th of May and ready ourselves for a transition to a government of economic freedom. Registrasies kan plaasvind tot by proklamasie en ons verwag dat die proklamasie hierdie Vrydag gaan wees. Daarom gee dit nog 'n geleentheid vir kiesers om te registreer by die punte waar hulle sal kan wees. Dit is 'n uiters belangrike verkiesing wat plaasvind vir Suid-Afrika en ek doen 'n beroep op kiesers. Maak seker dat jy reg geregistreer is sodat jy sal kan stem op 29 Mei. It is a symbolic and significant election, 30 years post-democracy, and there are a number of new political players that will be entering the battlefield for ideas and to convince voters to support them. So it's going to be a highly contested election. Die eienaars van die Enyobeni Taverne, Sia Kangela en Vuyo Kazendevu is skuldig bevind aan die verkoop en verskaaf van alkohol aan minderjariges. Die Landdroshof in Oos-London het bevind die staat het suksesvol bewys dat die egpaar verantwoordelik was vir die verkoop van drank aan persone jonger as 18 jaar. Die Ndevus is aangekla nadat 21 jong mense in Junie 2022 by hulle taverne gesterf het. Die egpaar het onskuldig gepleit op die aanklagte en ook in hulle eie verdediging getuig. Die staat het 9 getuies geroep, onder wie 2 minderjariges wat die tragedie oorleef het. Nadat die staat sy saak gesluit het, het die verdediging 'n aansoek om ontslag ingedien wat die aanklaer suksesvol teengestaan het. Die verhoor sal oormôre voortduur vir betoë vir strafverswaring of versagting. Die formele doodsondersoek na die 21 sterftes moet nog by die Landdroshof in Mdantsane begin. Welkom terug. Die minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, sê meer moet gedoen word om Afrika-tale in die land te bevorder. Sy sê dit is die rede waarom baie leerlinge in Suid-Afrika nie met begrip kan lees nie. Motshekga het die media in Oos-London by die internasionale moedertaaldagkonferensie toegespreek en gesê veeltaligheid moet bevorder word om op internasionale vlak te kan meeding. Die konferensie het gefokus op hoe om transformasie in tale te bevorder. Sou hierdie struikelblok oorkom word, sal leerlinge 'n beter begrip hê van dit wat hulle leer. Dit sal ook bydra tot selfvertroue en 'n verbetering in akademiese standaarde. Our kids study well up to grade 3. When they go to grade 4, there's a hump in the performance of maths and science, so you can see that e-language becomes a hurdle for them to have a smooth transition from one phase to the other. So it is really at the heart of the problems. So when we go to these international tests, our kids who had these difficulties with language transition, we expect them to read for meaning. Die plan is om opvoeders te bemagtig wat taal betref. Our drive is to ensure that the advent now of our 12th official language being South African Sign Language, but that we create the space also for the adoption of better practices and policies
in respect of our other indigenous languages as well. We need this nation to take what we call trans-languaging, okay, as a formal way of making multilingual children to understand what they get taught. 'n Aantal programme gaan van stapel gestuur word in 'n poging om taalverwante kwessies te pak. 'n Werknemer van die nasionale Krugerwiltuin word in die hospitaal behandel nadat sy deur 'n hyena by die Bergendal ruskamp se wooneenhede vir personeel aangeval is. Sanparke sê die vrou het in haar kamer gelê en slaap toe die roofdier haar aangeval het. Die afdelingsveldwagter en 'n span het die hyena opgespoor en hom van kant gemaak. Sanparke se woordvoerder, Ike Pachla, sê dit is nie duidelik hoe die hyena toegang tot die kamp en die werknemer se kamer verkry het nie. Pachla sê meer besonderhede oor die aanval is nie bekend nie. Hy sê die vrou se toestand is bestendig. Die vakbond NAHAU sê die huidige onderbroke kragtoevoer by die Noord-Kaapse Geestesgesondheidshospitaal en die dwelmbehandelingsentrum beïnvloed die produktiwiteit van sy lede. Die sentrums maak sedert verlede jaar staat op kragopwekkers en omskakelaars nadat kabels wat die twee fasiliteite van elektrisiteit voorsien gesteel is. Die vakbond sê gesondheidswerkers moes ander maniere vind om hulle administratiewe pligte uit te voer en pasiëntesorg te verskaf. Die Noord-Kaapse Geestesgesondheidshospitaal en die dwelmbehandelingsentrum is nou al meer as 2 maande sonder konstante kragtoevoer. NAHAU hou vol dit benadeel sy lede wat spesiale behandeling aan pasiënte moet verskaf. It has badly affected the morale of our members at the workplace, such that they cannot execute their jobs to the best of their ability. And it also raises issues around occupational health and safety. Because if you recall well, the employer has to create a conducive working environment. Die dwelmbehandelingsentrum het tans sowat 30 pasiënte en gebruik 'n kragopwekker en omskakelaars. Die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling sê dit kos honderde duisende rand. Cost us a lot of money to put these contingency measures in place, and it's resources that we must take that must be redirected somewhere else. Now that had to go for service delivery, now we must procure diesel. Our diesel cost since October up to now, it's well over 300,000. Die provinsiale departement van gesondheid sê hy het geen tydlyn vir wanneer die krisis opgelos gaan word nie. Currently we are using generators on site to have lighting at the hospital. Of course that is much more costly. We have also moved medication to the old West End site where the fridges and everything is still operational. Of course, in terms of access to medication for patients, it does provide a little bit of a challenge. Die gesondheidsdepartement sê hy moes voorheen dieselfde gesteelde kabels vervang teen 'n koste van 1,2 miljoen rand. Die jongste data toon dat verbruikersprysinflasie aan die begin van 2024 toegeneem het. Volgens Statistieke SA het die VPI in ooreenstemming met markverwagtinge van 5,1% in Desember tot 5,3% in Januarie gestyg. Die vernaamste bydraers tot die styging is voedsel, behuising en vervoer. Alhoewel voedselinflasie steeds hoog is daar aanduidings dat dit begin afneem. Die jaarlikse inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drank het van 8,5% in Desember tot 7,2% in Januarie gedaal. Alle subkategorieë, behalwe suiker, lekkers en nageregte, olies en vette, asook koue drankies, toon 'n afname. Brood- en graanprodukte se jaarlikse inflasie het van 7,5% in Desember tot 6,5% in Januarie gedaal, terwyl vleisinflasie van 3,9% tot 2,2% afgeneem het. Vervoerinflasie het egter in die tydperk skerp gestyg van 2,6% in Desember tot 4,6% in Januarie.
Interest rates are fairly at restrictive levels, and those levels are expected to help in curbing inflation expectations and bringing inflation much closer to the respective Reserve Bank targets. So for the likes of US, bringing it closer to the 2% level, and for us locally, bringing it closer to 4.5%. But of course, there are still some risks, that we continue to face. As quite a lot of our inflation is currency-induced, and it's imported inflation, and definitely the rand still experiencing a bit of volatility, and of course we are in an election year, so might potentially see some volatility in the rand, which may cause some tailwinds for inflation. Kerninflasie, wat voedsel- en brandstofpryse uitsluit, het ook tot 4,6% gestyg, vanaf 4,5% in Desember. Nedbank verwag dat rentekoerse in die eerste helfte van die jaar bestendig gehou sal word. Die eerste verlaging van 25 basispunte sal na verwagting in Julie wees, gevolg deur verlagings van soortgelyke omvang in September en November. En nou 'n kort oorsig van hoe die markte vandag gevaar het. En daarmee groet die redaksie dan tot môre aand, weer om 7:30. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag aanbetref, enkele buie en donderbuie kan verwag word in die noordelike dele van die land, streng oor die sentrale dele tot in die oostelike dele, met 'n 60% kans van reën wat verwag kan word van noordwes, strek oor dele van die Vrystaat, Lesotho tot in dele van KwaZulu-Natal, asook in Mpumalanga. Lig tot matige wind kan verwag word in die binneland met sterk wind aan die kus. As ons kyk na môre, enkele buie en donderbuie kan verwag word in die oostelike helfte, asook met oggendmiskolle wat verwag kan word in die aangrensende binneland van die Ooskus, met 'n 60% kans van reën wat verwag kan word in dele van KwaZulu-Natal, asook in Mpumalanga en Limpopo. Dan is daar verskeie waarskuwings uitgereik deur die Afrikaanse Weerdiens. Vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir hewige donderbuie en dit strek oor dele van Mpumalanga tot in dele van Limpopo. Dan geld hierdie waarskuwing ook vir môre vir hewige donderbuie. Dit strek van Limpopo, Mpumalanga, die westelike dele van KwaZulu-Natal tot in die grootste dele van die Vrystaat, asook in dele van die Noordweste. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir weggelveldbrande en dit strek van die westelike dele van die Vrystaat tot in die noordelike dele van Noord-Kaap. Dan ons minimum en maksimum temperature. 'n Warme dag kan verwag word in Gauteng. Temperature bo 30 grade kan verwag word. Pretoria se maksimum daar is 32, Vereniging het 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 33. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n baie warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 37 grade. Messina, Bella het 'n minimum van 19 en 'n maksimum van 35. Dan in Mpumalanga, 'n warme dag kan verwag word, asook gedeeltelik bewolk oor die grootste dele van hierdie provinsie, anders is dit bloedig warm. Skukuza se maksimum daar is 35. Dan beweeg ons na die kuslands, KwaZulu-Natal. Verspreide buie en donderbuie kan verwag word oor die grootste dele van hierdie provinsie, anders ook baie warm. Kokstad het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 28. Dan in die Oos-Kaap, enkele buie en donderbuie kan verwag, anders baie warm temperature bo 20 en die laat 30's. In die Wes-Kaap, 'n bloedige warme dag kan ook verwag word in die binneland van hierdie provinsie. Vredendal se maksimum daar is 30, Kaapstad het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 25. In die Noord-Kaap, dit is bloedig warm in hierdie provinsie. Temperature kan verwag word in die hoë 30's. Appington het 'n maksimum van 39. Dan terug na die binneland, dit is baie warm in hierdie provinsie. Bloemfontein se maksimum daar is 37. Dan laastens Noordwes, verspreide buie en donderbuie kan verwag word in noordelike dele, ander is baie warm. Vryheid se maksimum is daar is 38. Dit is nou al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.